Donc am se ka fo bi kele kala kungo kuna a kele bebe sena doni ni ay bi malika armée be ka te ka terroriste fa nan kuma wuli ka joke o kunte no ke an armée kun basigile ne do to wudi kumbe an armée al hélicoptère tubulu o kumbe ginye de kumbe kono donc kele na fanya kele de akabi mali to be ka fo ginye fambe kele de akabi mali yere be ka yelema do al afrique tabulo la kele nya akabi mo be ka ko kele be Ukraine mais mali kele de tara ko dairi shikoro ka to ke Ukraine kele parce que mali kele avec ka farafina bonno wala mali kele a tombi be ya do ko franci ati anabi na feno de non fait mais kina heresi ama donc ayi anga malien ya nege do ana ayi tumana bo bolo chamanka mo ci gunte ki to yere maka foko malima feri donc ayi na fa banya mais kele ma ban kele to be sina sabula anga la yini munyi fo malika ke malien tay malien ni sojanu ka malikunyi alisa an tirana munu nye anga se ka anyereta mais mo kana balo malla malien yere ka balo malla o de akeni tetne ke bi kele mumbe franci ko kele tew kele mbe mali ba ka intérêt de yini i franci do amanga intérêt yini ini irishu do amanga intérêt yini ini american do amanga intérêt yini ina fo jumana to buga intérêt yini to na mali yere ba ka intérêt yini ti donc ne bi se ka fo alhamdulillah rabbil alamin anye kele abe siraka mais kele maba d'accord abaye wakati la bana communiquer jara ka bo mali fanfela la ka se do fanfela la ni amago wulu ko loro kuma ka fo ka jara RF communiquer min kera la ya ka fo ka 24 mois la ni se do kuma fo le totna ke gelaye mali ka boli la amago ko na ni kuma be malonga bon mali ta amargo kono ni iko ko embargo abina fo ko do d'Afrique du dala mali ta embargo la farafina dugu yere de yu yere bla embargo la président e décret munta ko kalo mugan nani folo de parce que mo te danfara don délai de la transition be ani durée de la transition lu te kili ni ko délai de la transition encore abe banu watina fenkera fema ke o ya dan mais ni ko dire encore ko ni ma ken wati kono mais abteka ke o wati te ban o de la ni président a décret jatimne décret me faranga de kofo an ko me kalotani shekina o ay kalo mwana ni faranga o ba ira ka fo ko ale do rebe te ka faraga tuni sabula malien yi mindi o ye ka damne kalo woro kata sandurula donc président ko bo comment ay kalotani shekinke même mwana ni faroka folo de do direte délai quoi parce que pour que ko fene famia on yi charti yele mali mununke o charti kono on ngo transition be ban ni wakati mina chamanche fanga min be na les élections président kala flic organisé ko bampeu président be si au coffre no ni président metranjon no lui bolo falen ke dan fuma ko passation ou des transitions bani au délai de la transition ou de ni président sigira mais min fora mo o durée de la transition ni ou ni délai fenêtre clé parce que un délai min fo ou délai lié à l'événement instinctif fin de fora no kera kuma mina transition be ban donc encore al na kalo mo wan nan fo ni président sigi mate ka ke transition te ban donc o de milina be sina okoro tant tangani wakati tant que san durube ambulo na kalo mo wan nan ta ango président kala film kan ka ke no ko ni mate ka ke do fene be faraka wala ta o se ka ke mais na ko ni sera san duru maka tro maka o ya dan o mi fleni ni o jetimne c'est vrai te dawo yo akele koko boko ils prennent acte c'est tout nyeblé atimiya yurula de kwanye doke jajiri fasala o mi fene fleni o ye fardo de datoy atimiya ni mi fo ima e dawo kikuyarawa nu kungo ku te doro mali be boti dawla mais koko boko ama ban mais ame fe anga kuma calendrier kan
alors calendrier on a te kuma o kan mun ka dan ye o kan ka kɛ wagati min na o bɛ k'o wagati la donc k'a fɔ ko an ka bɔ embargo la an kana bɔ embargo la o jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ la o jagoya de an bɛ bɔ embargo la parce que a bɛ ka dadigi k'olu la wa embargo yɛrɛ wulili fɛnɛ hali n'a wulila bi a tɛ Mali yɛrɛ arranger parce que embargo u ye fɛn mun ta u ye sariya de kɔn Mali yɛrɛ de kun kan ka embargo in ta ka baara kɛ n'a ye ka bɔ CEDEAO la sabula CEDEAO y'a yɛrɛ ka sariyaw de sɔsɔ o sariya sɔsɔ mun kɛra CEDEAO fɛ CEDEAO ye sariya sɔsɔ baara de kɛ donc n'i ka sariya sɔsɔ e yɛrɛ ka sariya la a fɔra k'i man ka baga i ka tɔnden dɔ i man k'o kɛlɛ e ma da o kɛlɛli ma e yɛrɛ taara fɛngɛ gɛlɛya dɔ ta k'o sɛgɛrɛ walasa a ka population bɛ se ka lajaba cogo min na a dun ma dabɔ o kama donc an bɛ se k'a fɔ embargo in dabɔra de ka fanga firi maintenant an bɛ mun nɔfɛ o tɛ embargo wulilen o ye Mali autorités u ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la parce que an bɛ ka wɔsi CEDEAO bɔli la ka sɔrɔ a tɛ guloki kuruli kun yɛrɛ bɔ c'est à dire i man ka sɛgɛn fɛn min na n'i kɛra ka taa wɔsi o da la o kɔrɔ ye halisa i m'a faamuya de an kan ka bɔ CEDEAO la parce que CEDEAO y'a yɛrɛ ka sariyaw kɔn CEDEAO ɲɛmɔgɔ y'a jira k'olu tɛ u ka jamanadenw ka baara la u bɛ Faransi de ka baara la Faransi min f'u ɲɛna o y'o de kɛ Mali la wa k'u ka sariyaw kɔn wa a kɛra gɛlɛya ye a gɛlɛya b'olu yɛrɛ da la a b'u kɔnɔ ko ni sanction in fɛnɛ wulila ko bɛna kɛ fɛngɛ wɛrɛ sanction problème ye mun ye u ko k'an ka wari an yɛrɛ ka wari ko an t'o ta o de la i bɛ kuma dɔ mɛn ko dépôt souverain dépôt de paiement dɔw b'a tɔkan fɔ ko Mali ma se k'a ka wari sara mais o ye tiɲɛ de dɔw bɛ fɛ k'a fɔ k'a dilan fɔ ka dilan t'a la dɛ dépôt de paiement ye mun ye bamanankan na e ka juru bɛ ne la e ye jamana ye i ka juru bɛ ne la ne ye jamana ye ni ne ma se ka i ka wari sara dɛsɛ bolo ma ou bien ko wɛrɛ bolo ma o de ye dépôt de paiement ye o dun fɛnɛ de kɛra sanction prévoyalen tɛ Mali kan wariko dɛsɛ tɛ Mali la dɛ wariko dɛsɛ t'an na mais o ye sanction min ta an kama n'an tɛ se k'an bolo don an ka wari la hali n'an ko an b'a sara an tɛ se k'a kɛ ne dun b'a sara a ka ye i tɛ dépôt la wa a fɔra ma dépôt de paiement donc wari ma sara kun jumɛn na parce que an balila de ka wari sara n'i ko k'i b'o fɔ ka ɲa tuguni ko an tɛ o la o fana tɛ tiɲɛ ye dɛ parce que ɲɛ bɛ dɔw la olu fana bɛ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ k'an tɛ dépôt de paiement na non fo n'a y'a sɔrɔ dépôt de paiement an b'a ɲɛfɔli min k'a la fo n'a y'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn faamuya a ɲɛfɔli la c'est à dire bamanankan ye dɔrɔn ka ni dépôt kɔrɔ k'i ma se ka i ka wari sara mais ni mɔgɔ y'i bali k'i ka wari sara o bɛɛ t'o kelen ye a b'e bolo e kan ka na ne ka juru sara mais e kan ka na ne ka wari di ne ma sisan ne ɲɛ bɛ wari la e tɛgɛ kɔnɔ mais mɔgɔ dɔ jɔlen bɛ sira la e ɲɛ k'e tɛna ne ka wari sara e tiɲɛ ne bɛ se k'a fɔ n k'e ye ne ka wari sara hali ni b'a dɔn n k'o tigi de jɔlen b'i ɲɛ ka wari t'i bolo mais kun min na i ma se ka wari bɔ a fɔ o ma ko dépôt de paiement donc an b'o walawala ni kuma ninnu kɔnɔ pour que mɔgɔ k'a faamuya parce que kuma dɔ la anw yɛrɛ maa kalannenw anw de bɛ mɔgɔ tɔw bila fili la parce que tubabukan ye kalabancikan de don n'an y'a fɔ k'a yɛlɛma o de y'a to n'an bɛ kuma an ka bamanankan ninnu na mɔgɔw bɛ kow kɔrɔ faamuya ni fɛn fɛn filɛ ni nin bɛɛ tun bɛ fɔ an ka kan na mɔgɔ tɛ kɛ dunanya la o i y'a dun tan i y'a bɔ tan bɛɛ b'a ɲɛ dɔn donc Mali baarala de k'a ka wari sara mais ni Mali ka wari ma sara a fɔra o fɔ cogo min na ni wari kɔni ma sara i bɛ dépôt de paiement na a kɛra mɔgɔ y'i bali de sa e kɔni b'o la mais o kɔrɔ Mali ka maa maloya tɛ parce que an balila de wari b'an bolo mais u y'an bali k'an bali ni sariya ye sariya mun yɛrɛ n'o yɛrɛ jatilen tɛ hali dépôt de paiement kɔnɔna na donc n bɛ fɛ i k'a faamuya k'a fɔ mɔgɔw kana siran embargo ɲɛ Mali y'a to embargo kɔnɔ k'a ka fonctionnaires sara k'a ka baaraw kɛ an kan ka ko o ko kɛ ka armement san an y'o bɛɛ san embargo ye tɔgɔ de ye mais maliyɛn yɛrɛ de kɛlen bɛ ka embargo bila a yɛrɛ da la ni gɛlɛya ye ka a yɛrɛ bila gɛlɛya kɔnɔ fɛn minnu ni olu tɛ bɔ kɔfɛ o b'aw yɛrɛ bolo yan n'a y'o gɛlɛya o y'aw yɛrɛ kɛlen k'aw yɛrɛ bila embargo de la sinon diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn bi n'i ye jateminɛ kɛ carburant minnu bɛ yen hali Mali ka carburant talen 160 la ani dɔrɔmɛ 2 ni tama 1 811 francs n'o ye essence ye dɔ ye 809 francs 160 ani dɔrɔmɛ 1 ni tama 4 n'i y'o jateminɛ
o bɛɛ la halisa a nɔgɔyara o n ko essence da ka gɛlɛn faransi bi olu ta ye $2 i bɛ se ka taa 400 ou bien 500 kɔ la 400 kɔ ɲɔgɔn na fo ka taa se 500 ma diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ mais o n'a ta o ta walasa an ka se k'o sɔrɔ o essence la ka se k'o sɔrɔ Mali ye wari min don a la a ka ca miliyari 200 ye walasa an ka se ka essence litiri sɔrɔ 160 in hakɛya la ka kɔn o ɲɛ Mali ye miliyari 70 kɔ a y'o de don walasa an ka sɔrɔ 150 damadɔ la mais a nalen sisan nin na Mali bɛ ka miliyari 200 ni kɔ a bɛ k'o de fɛngɛ walasa an ka se ka carburant sɔrɔ nɔgɔya la bon carburant o ye diɲɛ bɛɛ ye n'i ye alikama jateminɛ alikama tɛ bɔ an fɛ yen fɛnɛ o gɛlɛya fɛnɛ bɛ parce que n'an tun bɛ alikama sɛnɛ sisan n'an tun y'a ɲɛsin o sɛnɛ ma est ce que bi buru da ka gɛlɛn buru da ka nɔgɔ an tun bɛ s'o ma bon fɛn minnu tɛ bɔ jamana na n'o gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ la ne y'olu ta k'olu gɛlɛyara k'i b'o kɛ embargo ye o tɛ embargo ye bon embargo min yɛrɛ tara an kama n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ ka dadigi mun kɛ Côte d'Ivoire la a bɛ ka dadigi mun kɛ Sénégal la a tɛ k'o kɛ Mali la o parce que n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoire ye olu bɛ jamana minnu ye usines ka ca u bolo port b'u bolo fɛn caman bɛ yen olu bɛ balo o la minɛn minnu bɛ ta ka bɔ olu fɛ yen ka na Mali la n'o bɛ kɛ o bɛ wari de don u kun bon an ka baganw yɛrɛ olu tun bɛ bɔ yan u sen kan ka taa don olu ka yɔrɔ la o b'a to u tun bɛ sogo sɔrɔ nɔgɔya la ɔ ni embargo taara olu ka sogo dun kɔni banna o tɛ sogo dun bilen donc sogo o tɛ k'o sɔrɔ wa embargo kelen talen ni tun ye kɔlɔnjɛbɛ yanfan ninnu jateminɛ mun bɛ taa Côte d'Ivoire frontière la ka don Tɛngɛrɛla la u tun bɛ an ka kabaw ni an ka ɲɔw bɛɛ ta ka taa feere kɔlɔnjɛbakaw yɛrɛ tun tɛ kaba ni ɲɔ sɔrɔ da duman na mais embargo in kama bi n'olu bɛ ka o sɔrɔ da nɔgɔman na sukaro kilo Mali la nɔ jɛman min bɛ bɔ kɔfɛ o ye 120 ye dɔ in ye 100 mais Côte d'Ivoire sukaro kilo ye 150 de ye fo ka taa se 200 ma bon donc olu ka fɛn minnu kan ka na o tɛ ka don bilen e ma mɔgɔw ɲɛna ne logo quoi han n'a ma se an bila a tɛ foyi kɛ bilen n'a yɛrɛ y'an jɛ an yɛrɛ bɛ se ka logo sɛnɛ bon maintenant n'i ye fɛn dɔ ta k'i bɛ jamana tɔɲɔ a tɔɲɔli bɛ ka se i ka jamanadenw ma mɔgɔ camanba de ka baara tiɲɛnen bɛ Côte d'Ivoire Sénégal ta Sénégal transporteurs yɛrɛ olu yɛrɛ wulila Macky Sall kama parce que olu tun bɛ min sɔrɔ Mali la Macky Sall yɛrɛ ko mobili 1000 de bɛ bɔ tile o tile donc olu ka port in bɛ wari min sɔrɔ Mali la u t'a sɔrɔ foyi la donc n'i nana o embargo ta k'o bila i yɛrɛ ka jamanadenw da la tiɲɛ don a mana na anw fɛ yen anw bɛ na n'a ye de o mais a nali min bɛ k'anw fɛ yen e bɛ dɔ de sɔrɔ o e kun ko min bɛ don e kun k'i jɛrɛ o kɔ wari wɛrɛ dun t'e bolo o de kama Sénégalais wulilen bɛ a kama donc n'i ye nin jateminɛ kɛ olu ye nin kɛ mais an ka fɛn caman bɛ ka na Laginɛ fɛ fɛn caman bɛ ka na Moritani fɛ hali an ka kɔɔri labanw ma taa Laginɛ kɔsa in na bon Mali ye jamana de ye jamana min ni ale bɛ taa san de ka na n'a ye n'i ye embargo k'o kama a bɛ ka san ka bɔ e min fɛ yen tɔɲɔ fɔlɔ bɛ se e de ma kɛ bon o de kama an fana ko embargo in ka to yen an yɛrɛ ka sanni kɔfɛ an k'o dabila sa an yɛrɛ ka dɔ dilan an fɛ yan pour que an fana bɛ se ka bɔ ni o ye diɲɛ jamana bɛɛ développera ten bon Mali yɛrɛ ti fantan jamana an tɛ baara de kɛ an banna baara de ma Cɛwule Mamadu Konate ye min fɔ depuis 192 o kelen de don an ye maaw de bila jamana kunna minnu tɛ nafolo ɲini ɲɛdɔn minnu tɛ jamana taaɲɛ ɲɛdɔn minnu bɛ balo jamana yɛrɛ la ten ka kɛ dɔrɔn ni parti politique nana u bɛ balo jamana de la o de y'a kɛ n'u da bɔra ministère la dɔrɔn i b'a ye u bɛ to kule la fan bɛɛ fɛ bon e ma sɔn baara ma e ko k'e ka politique kɛ e ka baara ye ne kɛra ministre ye e b'i ka diɲɛ ko bɛɛ fɛngɛ o la bon n'i ye politique kɛ o modèle ye n'i da bɔra la o de y'a to caman bɛ kule la a kule kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a ye n da bɔ tulu la de don a bon ne ma wusa ni jamanaden tɔw ye jamanaden wɛrɛw de bɛ k'a kɛ e kɔnɔ k'a dan ye e ye et puis an nana ka na a kɛ mɔgɔw ɲɛnabɔ ko parti politique tɔgɔ de kɔrɔ k'i bɛ se ka jamana mara non mɔgɔ dɔ bɛ yen o tɛ parti politique la n'i ye Mali d'u ma o b'a mara Asimi tun bɛ parti politique la a tɛ k'a mara nin yan Maliki Jaw tun bɛ parti la a tɛ CND la nin mɔgɔ caman tɛ ministre la o tigi olu tun ye ministre ye an tɛ ka taa nin donc Mali dan tɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ baden de bɛ Mali la mais donc an nana de ka na ka don mɔgɔw kunkolo ma ko embargo ninnu ne bɛ fɛ Maliyɛnw ka faamuya c'est-à-dire ni Maliyɛn n'an bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la non seulement an m'an to embargo in kɔnɔ an bɛ bɔ UEMOA la an bɛ bɔ CEDEAO la karamɔgɔkɛ i b'a dɔn franc CFA yɛrɛ de bɛna ni yuruguyurugu ye c'est la monnaie de la corruption tant qu'an bɛ CFA la yuruguyurugu tɛ ban
sabula wari eta glan modo de be wari ngla o mogo be ka dugu jugoro fena modo de be wari ngla a mogo be ni min te ka sago ke aboka fanga bi ona fe ko bi abina ni wari sira wara fe ona mogo be mina na bo soro abina ni wari fene pour que ko o soro donc ibina e kan to sefa kono ante bo yurugu yurugula wa sefa mun fene fleni tanka amba kono ante ke foyi sefa e papier droni sefa inte dore papier fudi do ate dum franci mais ambe nyogo negani benkane do c'est comme ni wari mene bulu nega war ton kun ci san ni te wafla ya ni wafla eri ne ni nyogo nche eri ba ko wafla do suno papier de do pati ambe naka ka fo kanga do ado an kumulo la ko ni wafla mais ni jet minega tene maka ko 10000 e watani mais yo 10000 fene jassi ka ke franc ko wafla donc a papier la ma de do franci be war min do ni papier na ate drome mwambo mais ba fere an ma wafla an fene ba mene ko wafla folo la ni kolon kise kume ambulu ngam me ni ne kunye kolon kise duru de ma kan be mishi aka ma e bo dine ma parce que anya blanc ko lo ko kolon kise de anga wari warti foyi akli de ba glan ali mali benaka bi ko bigin ne be ke wari imana bigin mo bolo ni bigi blé do wakile ni bigi rouge do o wafla ibse ka to o barawla ko luke bengan drone do maintenant tant que ameni warina parce que uba kanga warde mine kanga dugu jogoro fen dawta ko ke garantie wala sa kanga war beti donc o kumu konala ibina e ka fo kanto warina ante bonnogola mo kanto sidaw la fine ante bonnogola parce que ali sidaw an transporteur yo baroke sidaw la ba ko libre circulation mais mali transporteur ulu ka mobile unu ka fen mana na mali la o be teme chugo min kadui mais mali mobile mana ta do ka dugu la te teme te o be fen no de sara au libre circulation on peut faire les de feu donc pour dire que embargo ko kono chutumo kanendo ayre de kan malima abatu mali biti ki yere bonola mais comme umalara parce que u sanction minta una manka an yere halala wari fem madila ga gien kono u yodeke amana ke chochu ba wuli u yere ma prêter la côté atka de humbo ulu de ka donc nyenye fole minke die ni famia ibina embargo wuli kunte ko ka malen lafia de a deku min seruma wo fe ko dege wani amargo wulila ube fere ka tuni ka fanga en ka ese ka bi parce que ubina wala ubu ko mercenaire nu ka fion beddo ubala jobe se ka fanga bi chumi bo fere tike o de kama ngonu ya amargo wuli nu ko kan wari antai an fene ka fo an frontière ti dale mo shite do ani munu be barala kolole an lu be continuer mais aw munu ya dale al sa obe to yin parce que amargo mo be mina dron o ya kelme kan wari min kan tay ayo damo yan halala di donc amena laje no luta c'est là où tu n'as pas fait maliment FMI tu n'as pas fait maliment Banque mondiale ni FMI nous a bé il va recouvrir yurugu de là c'est-à-dire gien kono Banque mondiale nous fait à partenaire de Johnny États-Unis ni France nous ani jamana damado olu de ka war blalembe o waru de be jurudo mogola ni waru jurudo ila fene asarato abta sara olu de fene yetuni donc a war me jurudo awna a kemambe atese an rema unana munke ko pour que ngo war fene soro ko jamana ko unyimbo société do maralila o de la ne antara privatisation na no fuma ko agissement structurel donc état kanga femunu ka war soro la état bi désengagé la lu be ke privé bon ta soro privé fait on fin o de lu fene tay donc war me do privé la a jurube kala ka douana war beta o privé kele na obino war kumbe war mana sara tuni abta bla o reka wagane kono tuni ibina munu me jurudo giena o jurudo mbaga o foma ko club de France munu me jurudo société privée la o foma ko club anglais bo juru munu me douana abe France ni États-Unis ta tuni o reka ma a garantele ci tan FMI ni banque mondiale o fleni ka garantie andala parce que olu ka baraka mi nawni do bo olu de fene instrument de colonisation de do pour que ka juru garantie en kana pour que anga soro dadon pour que anga na se ka tanyere o de kama ni yo be jatimne kana kila ka français fa laje ibina ka fo français fa koni anga warbe mara français fe bishek na mo be warla o be tan duru de dama to bioron dure o bioron duru metto e no e réservé o finena ni gela keranka na ngo wa juru do ana wa fo de kanga e receti ambe minke o 20% o warde te ka fara anka mais o la fina tunu war me di ama ale tunom be bola anto ya nyena wana bana o ya bane fere ti dama
mais alors que olu be dugu minnu na n'u bɛ wariw dilan n'a guwanna n'u bɛ wari dɔ dilan de mais n'a guwanna an bɛ se ka mun kɛ bon a n'a ta o ta an ka sanu de b'u bolo yen o de kama n'i ye jateminɛ kɛ bi Mali bɛ se k'a ka wari dilan Mali ka wari bɛ se ka dilan ni lithium min bɛ ka bɔ yan ye Mali ka wari bɛ se ka dilan ni jama ye a bɛ se ka dilan ni gaz ye a bɛ se ka dilan ni uranium ye a bɛ se ka garanti fɛnɛ ni coton ye kɔɔri ye nin bɛɛ bɛ Mali bolo an munna i t'i ka wari dilan k'a garanti kɛ ni ninnu ye o de kama an bɛ ka taa wari fɛn fɛn ɲini k'an bɛ jurubaw ta yanni an k'an bila o juru tali kɔnɔ an ka maliyɛn de la diaspora yɛrɛ wele bɛɛ k'i investi u k'u ka wari don Mali la n'an bɛ fɛ ka sanu denkɛ mun sen an k'o sen u ka kɛ Mali ta ye mais nin bɛɛ la an ye proposition lajɛ n ko sɛgɛn tɛ Mali la an dan ye dɔrɔn maliyɛn kelen o kelen an ka fɔ miniti kelen o miniti kelen i bɛ taama kelen ni jamana ma o la tile o tile Mali bɛ miliyari 14 de sɔrɔ kalo la a bɛ bɛn miliyari 400 ani miliyari 20 ma san kɔnɔ o ye miliyari 5000 ye e ka nin wari e ka nin lajɛ an k'o bɛɛ kɔnɔna na n'an bɛ fɛ ka sɔrɔ kɛ an bɛna carte d'identité biométrique min kɛ an ka AMO k'a la ka passeport fɛnɛ k'o k'a la mais an ka numéro dɔ fɛnɛ k'a la min b'a kɛ n'an bɛ transfert kɛ wari la an ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ o carte kelen na walasa État ka tɔnɔ sɔrɔ a kana taa orange ninnu ka fɛn ka bilen n'a ye k'a ka système voilà k'a b'a ka transfert kɛ. Maintenant, déjà, wari cotisation comme il faut, est-ce que Malien sera déjà à travers les impôts et taxes? Non, bon, il va donc, wari qui m'a bon Malien qu'on fout là, orange flé, soutellement flé, ou bien wari mi transfert d'argent mais qu'est-ce sangono, avec un milliard baflay, mais Mali me joli sera là. Oui, seulement mais contrat d'ordre ou quand on dit. Bon, au-delà de ça, aux communications, nous faisons la communication. Donc ça veut dire que même sur le plan communication, on n'est pas souverain. Donc c'est-à-dire que tout simplement, de là, officier du Niger, hectare million kele ani million keme shikini ko de officier du Niger. Antara ka minga ala te ba bisa wan durubo. Hectare ba bisa wan durubo. Na yo sene 600. Malo sénégalais qu'on fait malo norobla ko ke alkamay ante burusa et puis ora la alité engrais chaman kala ni malo boy 600 malo norobla ka alkama ke ala kama be nyay ko kabako ni pomme de terre fene kala be nyay ko kabako donc ibite ka malo akya mun séné ibite ko nyogona clanché séné alkama la donc ola ibe dugukolo di mo ma kana kani yurgu yurgu avec jamana be développer ça office du Niger keleme Mali développer kuma te nay Tombouctou ta nay baraka en Tombouctou o fena yo clé donc moi je te dis c'est-à-dire ameka nyoko nege do bolo ko jamana marali choix fouete choix te ni ta do ni jamana marabe keni feredi fere munundo ibi ka jamana de développer ni fendo ibi bolo di do mamun na fabika par exemple ne be tseka fo ça an chinois te barala ma kalama ko clé mu man fait chinois be tseka pano modèle do glana di malien ma ame panneau solaire glan a panneau solaire panneau solaire be clé mun sama aba convertir ka ke énergie abe ta flijuru fait mais compteur ba marqué a dola iba soro EDM fene be ka courant di ima kalo yere be sa kuma do ibe courant min boy ka panneau la iba soro mindi EDM ma o ka kan EDM be mindi mai a dola ni EDM na ni facturier ole de ka wardi ka EDM ma EDM yere be wardo sara enyi au compteur où c'est bla au panneau là je suis à côté on est Australie on a que jamana mara fleni i kana ci dore la ci copier li konna ne be nga Côte d'Ivoire mo ulu te ka kule passeport ko la o te ka kule ni na ko kuma na o ba ka ci godi yo te ci mina ke mala on be kule ah nunu ye ni izini ku fe sanu me bu fe we ni izini ke we aka ci godi me ifine bo la je ke ifine wonyo ko na ki fe o je copier li oui et déjà au copier ko fa la ligne jamana gérer li fa la on a pour gestion d'assistance puisque à une ultime menée ani mo ma pina que les pour le gars fa gérer est-ce qu'on a le boulot du moment pour que marwa la ni ani yere problème nous soulever ça nous solution pour que nous blanc place même si transition là mission bat c'est qu'à parce que transition dans le général non dans tes transitions là on te toka mais on me mo kala toka na donnon
ni ko ko transition ma no duna kalabanci ala wa ko transition ko yi wati kunguruni ay transition korode ka bo d'un point A à un point B ka transiter limiti fuchi ma fola bien kono dictionnaire fo eta fiena ko transition ko wati kungurundo transiter c'est quitter un point A à un point B amuni biologie si amo dango so mais ni ko sa ko phase intermédiaire o fene wati doy phase A and phase B ni ñokonche dans tout le long mais nous ya la loma kuma damna politicien nun do be ah non transition koni o wati kumurunde fanga bien fanga bere fanga yi on est pas que kalaban che ko transition de non fanga de terre ala ma président di asimi mawa ama premier ministre no ga shogeli wa ama député no ga anyewa o min fleni fanga de terre ni fanga koni be fanga ba ka bara de ke e damozo no mana masado mana umada kalokele sankele mawa mataka vraiment no boy kanu plati la abita ta fo dugula ko lu kuma transition la wa c'est-à-dire transition mo be transition ko fo chumi transition wakati mi ni kelete fanga ni fanga sinama tonche manga mugochima kalama flima chie kisiri benkande doblai donc wakati rede la abu feka baro barake abu kapati bengani do mais na atra to ko trafe olu mu nyini sangana wakati kwa kala flike olu takuna kala flide suna ngo kala flite nango ngama kala flike ni mali tabule bi mugo chama be olu luteke meri parce que amta dugu ladi kata fo duguti ayaka dugu de nyuma on sukanti olu kata akuma bo ote politique ko iblene o munu kanga bla dugu place la ni kala flila olu nya ko bo karsa meria buna kuna mugo tan kele ne kanga ke meria anga commune kono o be dugu ma kelema o ayanga dana dae kan e ka ko o ma kele o dugu be ka ma tan kele frale ngonga ni dugu be usiki ka fo bo ayaka ma o bedi kana anga jena anga di karsama o fana te kala flia et ka baka kete mais to ba kutari ka fodro kanga ke parti politique iwo ko parti politique de glana marakama donc o la nu ok fanga mu be sanfe no be ku sa ko ke o be warni sanunduma jamana demunu no o te to ga herefe o wardi fanga ma akolu datu kasola akolu faga kolu lajaba mais ni fanga mi be no te usago ke be jamana de na muruti aba famunu mako fanga tina maton kolu shuka bla ola donc to be kan mara nu yere de ka mirinai on fena yan yere to o mirina kono ka barakeni we et sinon to na follow de kubena civilisation de la kanga na munkola o civilisation yele mana kano ke colonisation amboro colonisation ono na ko droit de l'homme ko démocratie o démocratie minana na kanga parti usigi ona na yele mamu ko institution de Bretton Woods FMI ni banque mondiale ko lu pamparandala ka jurujugu do ana o jurute ban sarala anta tikan yere maintenant pour que ça kanga dugu jugoro femune wona na ni mu ko lutte contre le terrorisme katolo lu yere de terroristes o le tara bin libikan o lu de bina irakikan o lu de bina serbikan ka giebe kar nyona wala taw be te ka gien na folo soro tugumi bo fo anga hakli de daele o bina ni constitution munu kanga barakola ne ko constitution me gien kono ka teme kurukan fuka kan me kurukan fura article damado fiena kurukan fuka de ko aye sinangunya ke minenyi mine mimba to abe se ka ben sinsin ani nyogonche abe koto nyogontala o kurukan fuka de fene ko demteni aka lamo anaka demteni ko dugu be kakan ka iche siri ola nan kume ko kebi do deme droguta e ka fakate bo ni deme na be ka droguta amba mena kulo koro abe drogu bla an be maralati o kurukan fuka de ko kaw kana muso ke kerefe den ay muso dado kuma ola o man bonga teme lo ajar kan ko jar ay pourcentage dodi mais fora ko muso ay u dado kuma ola muso parce que muso de ko damine muso de ko chamanche muso de ko labai fo kurgan fo na fo ko fanga ka ka bo muso enfant
e balimamuso den o de bɛ bila i nɔ la parce que siga tɛ i balimamuso den kɔni i balimamuso jeli mais i bɛ se ka den dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ o t'i ta ye kurukanfuga ye olu ɲɛciw bɛɛ kɛ kurukanfuga nana ko aw kana ɲɔgɔn lebu ko yanni ka maa lebu k'a faga siɲɛ kelen bon bi o tɛ lebu yɛrɛ ye an bolo kurukanfuga ko tɛnɛ ka kɛ an na donc n'an tun b'o olu kan bi est ce que an bɛ sɛgɛn yan donc pour dire tout simplement an ni fanga an b'a la bi an bɛ ka jɛ k'an hakilina di ɲɔgɔn fɛ mais i bɛ jateminɛ kɛ tiɲɛ don an ye kɛlɛw kɛ an n'u bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i b'a jateminɛ k'o la fɛnɛ bɛɛ ɲin bɛ maliko kɛlɛ la bon dɔw yɛrɛ b'a la fɛnɛ olu t'a ɲuman yɛrɛ fɛ dɔw fɛnɛ b'u kɛrɛfɛ olu tɛ miirina ɲuman di bon an minnu b'a kɔnɔ anw ta kɔni bɛ kɛ baara minnu bɛ ka kɛ an b'a ɲɛfɔ mais i b'a jateminɛ minnu bɛ fanga la bi u bɛ jamanadenw ka baara de kɛ hali n'a y'a sɔrɔ maa caman bɛ kɛrɛfɛ minnu ka baara ma ɲi n bɛ misali dɔ d'i ma e dalen b'a la ko Asimi b'i tugu tuma min na Ɲamakɔrɔ zone aéroportière o enquête bɛ sen na ka tila ka taa problème dɔ daminɛ sen nɔ ka mɔgɔw lawuliya o tɛ Asimi ye o maa minnu bɛ ka yuruguyurugu kɛ o tɛ Asimi ye o est ce que n'u ye Asimi ka kuma mɛn o bɛ sɔn k'o kɛ yan caman b'a fɔ k'u bɛ transition dɛmɛ mais i b'a sɔrɔ u bɛ k'a dɛmɛ u yɛrɛ de poche kɔnɔna kan ka dɔ bila u kun mais n'an ye Asimi lamɛn bi a kɔrɔ ye mun ye an bɛɛ b'an jogo de dilan Mali kura mɔgɔ kura tɛna koyi jogo juguni min tun b'e la Mali kɔrɔnin kɔnɔ e b'o bila ne yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ min na ne b'o bila kɛrɛfɛ an b'a lajɛ sa an bɛ pression k'an yɛrɛ kan ka bɛn ni jamana kura miirina ye o de ye Mali kura ye sinon mɔgɔ kura tɛna wolo o kɔnɔna na den minnu bɛ yen sisan n'olu b'an kɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ jogo juguni minnu donna anw na k'anw kɛ maa bayɛlɛmalen ye an bɛ sira kura dilan olu yɛrɛ kana taa anw ka o sira fɛ an bɛ kalan na mun b'a to denmisɛnninw bɛ kalan kɛ wa an b'a yir'u la ko mɔgɔ kan ka balo i halala la an bɛ deli min kɔnɔ an bɛ baara kɛ pour que mɔgɔw kana na balo deli la sisan bɛɛ kɛra delikɛla ye kamalenkɔrɔ falen jɔlen de bɛ garibuya kɛ parce que an y'u dege baarakɛbaliya de la an m'a mira mɔgɔw la ko baara de bɛ jamana in bɔ nɔgɔ la an banna baara ma pewu mais alors que maliyɛn filɛ n'u bɔra Mali kɔ kan mɔgɔ tɛ yen min maliyɛn da baara la et puis an ɲinɛna parce que wagati dɔ kɛra la anw baw tuma min na olu tun bɛ tobiliw kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa feere mun kɛ feere yɛrɛ jagokun bɛɛ tɛ tɛmɛ 100 kan mais u bɛ du balo i fa bɛ taa baara la kalo la ale yɛrɛ ka wari tɛ tɛmɛ 4000 5000 6000 kan mais du bɛ balo mais bi miliyɔn b'an bolo an tɛ se ka du balo parce que mɔgɔw tun b'u yɛrɛ dɔn mɔgɔw tun b'u ka sɔrɔ matarafa bɛɛ tun bɛ fɛ ka baara kɛ a man di mɔgɔ si ko dutigi dɔ ka nasɔngɔ di i ma anw bɛ tuma min na an denmisɛnninama don ni ala y'i ci ka taa dumuni kɛ mɔgɔ fɛ yen anw ba ni kun nana a b'a sɔn ni gei nɛn na de fo k'i ta i tɛ ɲɛ juguya kɛ ni a fɔra k'an ka dun i b'a f'i fara mais bi denmisɛnnin yɛrɛ de bɛ taa wari du kɔnɔ ka t'i bolo don ala ma wele donc mara banna i b'a ye bi de anw de bɛ muso bilen neni i tɛ nɛni min bɛɛ tulo la o de bɛ fɔ muso ma fa sigilen bɛ ba sigilen bɛ furu kɔnɔna na e bɛ muso fa n'a ba neni mais ne y'a sɔrɔ k'an bɛ kɔrɔlen na mun bɛ t'i da t'i muso fa n'a ba a diɲɛ kɔnɔ furu mana gɛlɛya cogo cogo o tɛ kɛ o lajaba dɔw bɛ yen ka da muso kan o tun tɛ da o kan an bɛ mun na bi hali baara tɛ sɔrɔ ka di musow ma ni ko dɔw ma da o la o tun t'an taabolo ye mais nin bɛɛ ye parce que an y'an taabolo de bila furu bɛ kɛ ten mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn furu ten fa da tɛ don a la ba da tɛ don a la ka ɲɔgɔn ta kare kun fɛ dɔrɔn a banna wa furu bɛ kɛ nin somɔgɔ ye nin somɔgɔ ye nin o t'a la foyi fo wari b'i kun wari yɛrɛ sɔrɔ cogo tɛ ɲɛɲini bilen a bɛɛ kɛra nata ye donc c'est pour te dire qu'an bɛ niveau mun na an fana b'an seko kɛ fanga bɛ k'a seko kɛ an bɛɛ bɛ k'a mara ɲɔgɔn fɛ mais an fana an kan ka mun kɛ n'o ye ka minisiriw wele k'u bilasira an minnu bɛ CNT kɔnɔ an b'o kɛ projet minnu b'an kɔnɔ an b'o fɔ ɔ n'u ye mun ta ka don ba la o don u ye caman kɛ o bɛ k'a kɛ peut-être dɔwɛrɛ b'u bolo minnu baara bɛ ka ɲɛ mais an bɛ min fɔ maliyɛn ka da la ko yɛlɛma de nana hali ni Mali kɛlɛ danna nin ma Mali ye diɲɛmɔgɔ ɲɛ yɛlɛ ka ban maliyɛn yɛrɛ t'a dɔn k'a ye kɛlɛ min daminɛ an ye kɛlɛ min daminɛ nin i b'a dɔn ko kɛlɛ in kɔnɔ les accords coloniaux Asimi 100 sarada Asimi 82 de
wɔlɔn ka bɔ yen pewu accord coloniaux tan ni kelen de tun bɛ yen a dɔ ye jagoya ye Faransi bɛna maintien de l'ordre kɛ e ka jamana la Faransi ka sara so Mali y'o bɔ yen a dɔ ye e ni jamana wɛrɛ tɛ jɛ fo Faransi ka sɔn Mali y'o bɔ yen a dɔ ye hali ka wari min n'i b'a sɔrɔ kɔfɛ a bɛ taa don Faransi ka trésor la Mali y'i ban o ma a dɔ fana ye Faransi ka kan o de bɛ kɛ aw ka marali kan ye o de bɛ don ba la assise nationale ye o bɔ yen o n'a ɲɔgɔnna caman an banna mun ma donc n'i ye jateminɛ kɛ Mali bɛ k'a ka kɛlɛ kɛ mais Mali bɛ ka farafinna bɛɛ de bɔ nɔgɔ la Mali y'a jira k'a fɔ k'an t'i sɔn bilen tubabu tulo bilen ka anw mara n'a a yɛrɛ sago ye mais n'an bɛ baara min an b'a kɛ n'an yɛrɛ ka fɛngɛ de kuma kuncɛla sisan bɛ se ka kuma jumɛn de fɔ ka dɛmɛ o bolo la mais yala ka kuma kɔnɔ la an b'a yira k'a fɔ i da sera yɔrɔ caman ma vraiment a ka d'an ye wagati wɛrɛ an bɛ se ka don min kɔnɔna na k'a walawala mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ puisque information caman bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u t'a dɔn n'a ma walawala ka ɲɛ donc du coup ni kuma min bolo ka bi ta in kun cɛ et puis plus tard ni ala ye wagati wɛrɛ yira an bɛ se ka kuma thème wɛrɛw kan mais bi ta in kun cɛ ni min ye n b'a fɔ Mali politicien ɲɛna politique a b'i diya i ɲɛ de i bɛ don a la i tɛ don politique la k'i ka tɔnɔ kama mais i bɛ don politique la de walasa i bɛ se ka mun k'i ka jamana ye i k'o kɛ walasa sini ma sinikɛnɛ ma o nafa ka ye i ka jamana kan k'a fɔ fɛnɛ an k'an ka kanw don ba la sabula n'i y'a ye an bɛ kɔfɛ anw bɛ kuma wali kan dɔ de la kan min hali minnu an yɛrɛ minnu b'a fɔ an t'a mɛn caman bɛ tubabukan fɔ ten mais n'i y'u ɲininka k'a kɔrɔ ye mun ye u t'a kɔrɔ dɔn an ka kuma an ka kan na k'a ɲini fɛnɛ an ka jateminɛ kɛ ni kɛlɛ min bɛ ka kɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an minnu bɛ politiki baara la an kana na diɲɛ kɔnɔ don n'a nata k'an denw k'u kɔ don ɲɔgɔn na sabula ni kɛlɛ in ma faamuya a bɛ kɛ dɔ kɔnɔ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ k'a b'olu faw contre la n'olu fɛnɛ ye temps dɔ sɔrɔ olu fɛnɛ bɛ taa dɔw fa kɛlɛ c'est pas comme ça non an ka bɔ o kɔnɔ kɛlɛ min bɛ yen bi an bɛɛ ka kɛlɛ de don n'i y'a mɛn k'an ɲinɛ bɔ tubabu bolo peut-être a kun ka d'olu ye k'u ɲin bɔ Faransi bolo o ma se de mais n'o waati nana n'an bɛ k'o kɛlɛ kɛ o tɛ Choguel ka kɛlɛ ye o tɛ Assimi maliyɛn bɛɛ de bɛ ka nin kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ min nana faamuya ko ni nin kɛra ko Choguel de tɔgɔ bɛ fɔ histoire la i bɛ k'i yɛrɛ tigɛ Choguel kelen tɛ Mali ye Assimi kelen tɛ Mali ye ne yɛrɛ tɛ Mali ye an bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i y'a fɔ cogo minnu na n'i mago jɔra n na anw bɛ yan o de kama an ye COREMA sigi sen kan collectif pour la refondation du Mali i mago bɛ fɛn o fɛn na an b'a bɛɛ walawala i k'a faamu n bɛ kuma kun cɛ ni mun ye n bɛ président Assimi fo sabula COREMA kun ye baara dɔ daminɛ n'o ye ka drapeau ka t'o di dugutigiw ma u ka drapeau turu u ka so bi ministre ye lettre bɔ an y'o ye lettre depuis kunna an bɛ k'a fɔ ko don n'a nata drapeau bɛ taa turu dugutigi bɛɛ ka so wa insigne bɛ di u bɛɛ ma ani certificat o drapeau minnu n'o taara so dugumɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛnnen tɛ ko n'u ma bɛn ko drapeau tɛ turu u ka dugu la dɛ parce que dugutigi tɛ dugu min na o drapeau tɛ turu dɛ wa fɛnɛ n'a drapeau bɛ di fɛnɛ sous-préfet de bɛ taa n'a ye commandant maire tɛ taa n'a ye dɛ wa mɔgɔ minnu bɛ yen fɛnɛ n'i ye dugutigi ye a drapeau dilen kɔrɔ in ma ani insigne dilen ma n'i fatura a bɛ minɛ dɛ arrondissement ɲɛmɔgɔ b'a minɛ f'a ka dugutigi kura sɔrɔ wa ko koromo kariba président Assimi Goïta a bɛ n'o kɛ don n'a nata la o kɛ Bamakɔ ale yɛrɛ de bɛ a drapeau fɔlɔ di ka tila ka a insigne fɔlɔ olu turu k'o kɛ koba ye k'a don Mali la nin kɔrɔ ye mun ye anw bɛ maires sigi olu bɛ san 5 kɛ u bɛ taa mais dugutigi b'a si de k'a la bon jamana o jamana ka sira tɛ a ka dugu tigiw la o kɔrɔ k'i ka sira tɛ jamana yɛrɛ la donc an bɛ président fo ni o ye k'a fɔ mɔgɔw fɛnɛ ɲɛna sariyasunba kura in ni Assimi y'o décret ta an bɛna bɔ 3e république de la an bɛ taa 4e république de la mais an y'a fɔ k'a gɛlɛya sariyasunba kura in ni président bɛ tali kɛ a kana na taa mɔgɔ dɔw ta minnu b'a fɔ ko diplôme b'a min bolo Faransi u ka to n'o ye Faransi an mago bɛ Mali ta in de la yan minnu bɛ Mali ko ɲɛdɔn minnu bɛ kurukan fɔ ɲɛdɔn n ko karamɔgɔ minnu bɛ yen u k'u wele hali ni ko in kɛra an ka constitution sɛbɛn b'o kan na a ka sɛbɛn bamanankan fɛnɛ la ni kan minnu bɛ don ba la an k'olu don ba la an ka constitution sɛbɛn k'a bɛrɛ bɛn ni an ka fɛn mais k'u sinsin kosɛbɛ kurukan fɔ ka constitution fanba a ka boli an ka kurukan fɔ kan walasa an k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ yɔrɔ caman na
pour qu'en fois à coroni États-Unis a constitution à coroni France taille mais bien ameka anta olu de mako démocratie ka sɔrɔ mais en fait donc vraiment il faut mɔgɔ bɛ ka an lajɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo anw kɔni donna politique la de parce que Mali y'a kan ye anw fɛnɛ bɛ fɛ ka kɛ an faso ye o de la an bɛ ka politique kɛ mais an tɛ ka politique kɛ k'an bɛ ka fɛn ɲini dɛ fɛn mun dira an ma an bɛ fɛ an ye hɛrɛ min sɔrɔ jamana ko la jamanaden tɔ minnu bɛ ni se t'u ye minnu bɛ ni se foyi t'u ye ka ɲini Ala fɛ anw sera ka kalan cogo min na ka sɔrɔ se tɛ anw somɔgɔw ye olu fɛnɛ ka se ka kalan ka sɔrɔ se t'u somɔgɔw ye pour que a kana kɛ ko ni se tɛ maa min ka maa ye k'e kana se ka kalan ko sira bɛɛ ka datugu e ɲɛ donc an ka politique kun y'o de ye wa an b'o kɛlɛ kɛ hali sini jamana ye a kɛ anw ye anw fɛnɛ tɛna o jamana kelen lajɛ o ka fili an ɲɛna n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a kɛ to min na salalamu